श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार स्वामी भक्तांनो. स्वामी भक्तांनो, ज्या घरात हा मंत्र ऐकला जाईल त्या घरातील व्यक्तींच्या कानावर हा मंत्र पडताच चमत्कार होण्यास सुरुवात होणार आहे. स्वामी शक्तीवर विश्वास असेल तर हा मंत्र नक्की ऐका. या व्हिडिओला दुर्लक्ष केल्यास स्वामी समर्थांचा चमत्कारिक शक्तिशाली मंत्रापासून वंचित राहाल. भक्तांनो, मोजून 10 मिनिटे तुम्हाला हा मंत्र ऐकायचा आहे. त्यानंतर तुम्ही स्वतःच या मंत्राचा अनुभव घ्याल. भक्तांनो, या मंत्रात इतकी ताकद आहे. हा मंत्र कानावर पडताच आपण सकारात्मक विचाराशी जोडले जातो. आपल्या मनात कामाबद्दल नवीन ऊर्जा निर्माण होते. कामाबद्दल नवीन कल्पना येऊ लागतात. काम करण्याची इच्छा होऊ लागते. त्यामुळे भक्तांनो, उदास बसून रडत बसण्यापेक्षा आज हा मंत्र ऐका. आपले हे स्वामी महाराज ब्रह्मांड नायक आहेत. कोणतेही चांगले काम करण्यास स्वामी आपल्याला प्रेरणा देतात व आपल्या भक्तांच्या पाठीशी उभे राहून भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे असे म्हणतात. स्वामींचा हा मंत्र आहे. त्यामुळे या मंत्राकडे दुर्लक्ष करू नका. संपूर्ण ऐका. नक्कीच तुमच्याही आयुष्यात बदल झाल्याशिवाय राहणार नाही. तुमची जी काही इच्छा आहे ती स्वामींसमोर व्यक्त करा. स्वामी ती इच्छा पूर्ण करतीलच. विश्वास ठेवा आणि ऐकत राहा. असेच शक्तिशाली मंत्र ऐकण्यासाठी आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ आवर्जून लिहा. चला तर मग स्वामी भक्तांनो, या मंत्राचा चमत्कार पाहूया. ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः. 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 ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः.
नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम 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 नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः।
ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम
नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमः।